محصولات زیرین رو آماده نمودیم که برای این خوراک تیار کردن نامش غلمندی است. این خوراک رو ما از کلانسالان محله آموختیم و کوشش کرده ایستادیم که به جوانان به نسل نورس به همین دختران زیبا آموزانیم. پیش از آن که ما سر کنیم محصولات زیرین استفاده برده می شود: آب، آرد نوع یکم، شکر، شیر، روغن مسکه، نمک، سودا و خربوزه. من در آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین اشتراک کردم. از دوری ناحیوی سرکرده شهری و جمهوریوی سزاوار جای یکم گشتم. برای انامین خوراک غلمندی و یک خوراک دیگر هم بود که نامش غولینگاب نام داشت. همین دو خوراک ملی توجه اعضای حکمان را به خود جلب کردند. این خوراک علاقه سالهای پیش ما تیار می‌کرده بودیم برای آنکه این طعام از بین نرود. نوع طعام ما کوشش کرده ایستادیم که ما خودپزیم و برای جوانان در آینده آنها توانند که خوراک از بین نرود. البته هر یک چیزی که باید زنده ماند این وابسته به ما کدبانوها زنها هستند. و کدبانوها باید که با کلینها دخترهای جوان آموزانیم که همین چیزهای طعام‌های ملی از بین نروند. من مثال طوری که گفتم معلومات در آزمون جمهوریوی بنابر سبب آنی که این طعام البته بسیار این طعامی بگیم که وای هست کم میپزند، نه هر کس به این خوراک به پخته میتواند. اینا ما توانیم که در بین مردم علاقه نام طعام را ترتیب پختن طعام را فهمانیم. علاقه چند نفر من نزد ما آمدن از محله های دیگه که ما میخوایم که از طعام غلمندی پزیم در خانه. وقتی که ما میپزیم نبیره ها دخترها با لذت این خوراک را میخورند. برای همین این خوراک را باید که ما وای کنیم، ترغیب کنیم، تشویق کنیم. نه اینکه غلمندی دیگر طعام‌های ملی باید که وابسته به ما کدبانوها اند. ما علاقه گفتی که با تجربه زندگی خوب داریم، جوانان وقتی کار کردن در کار فهمونیم خوراک‌های ملی را. حاضر یکی از طلبات‌های مثال دولت ما این هست که باید که هنرهای مردمی طعام‌های ملی از بین نروند. همین طعامی که ما امروز آماده میکنیم این طعام رو من در خونه هم نیست و کلینم به نبیره ها هم نشان دادگیم و یا هم آماده میکنن. یگان مهمان بیاد این خوراک آماده میکنن. بسیار با لذت است، با مزه است. اصلا تیار کردن این طعام اونقدر قین نیست، لیکن نازک تیار کردن در کار. وقتی خوراک نازک تیار می شود با تمامی بگیم که نازکیش تیار شود در علاقه وای با لذت می شود، شیرین می شود. انا همینه باید که ما هر یک ترتیبی تیار کردن شد. چه سر می شود با کدام محصولات سر می شود باید که ما وای کنیم فهمونیم برای مثال جوانان را. اول ما شروع میکنیم آب میگیریم. چند پیاله میگیریم؟ 2 پیاله ها آب میگیریم. بله. آب میجوشونیم. اول شیر گرم هست، نه خنک نه سرد است و نه سوزانی بد. باز یک پیاله. این لکه 2 پیاله شد. خب 2 پیاله آب اکنون شروع میکنیم به گرفتن نمک. محصولات دیگر. نمک ما نمک میاندازیم، یعنی که نیم قاشقچه هم اندازه میشود نمک میاندازیم. ای آمیخته کردن در کار بعد کم ترک با نیم قاشقچه سودا میاندازیم برای کمتر و خمیر ما همین زولچوی ما کمتر و بیاید کوک بیاید، کوکتر بیاید. برای همین وای میکنیم، آمیخته میکنیم. من اکنون ارد میگیریم. خوبه بعد ارد هم رو میکنیم. زولای ما سختتر بیاید، ملایم نمیشود، کمتر سختتر بیاید که وای تنو کردنده کمتر خوشبوتر میشود. یک پیاله ارد. دویمش میگیریم. دویمش آمیخته میکنیم. آب قطعی اینا دویمش ما ریختن میگم نباشه. شما ریزید برنامه جان، من بای کردن میگیرم. اینا شما مرموری نگاه کنین یاد گیرین، در آینده شما کدبانو میشوین بسیار بنفس‌تر میشود. ما شما جوان بودیم از کلانسالان یاد گرفتیم از محله. من یک محله زندگی میکردم. از همونجا از یک کلانسال همسایه داشتیم. در اومدم که همین خوراک آماده کردیستم. نگینه نام داشتن نه؟ بله. بعد شما با گفته بودم. بعد یکی پرسیدم که خاله نگینه این چی خوراک است؟ و یا گفتن که من غلمندی تیار کردیستم. من حیران شدم که این خوراک چی نمود خوراک باشد و
аз чӣ тайёр мешавад, чӣ хел лаззат дошта бошад, маззаш чӣ хел бошад. баъд ваё гуфтанд ки ман ози шумода тарзи ҳамин вайша омода намуданша нишон метиҳаму пухтанша нишон метиҳам. баъд якум бор пухтам ки камтар вай омада зуволам ихел ғавзтар омад. Зуволаи ин бояд зуволачои ва холаи нигина зуволачоша майда майдача гирифту тунук кардан. Зуволош хушру тунук шудан. Пухтан нигоҳ кардам, ёд гирифтам. хай баъд хонада омадам нишон додам. ҳар як зувола бояд мувофиқат ҳар як хел омаданаш дар кор ки чунки вақте мо тунукча мекунем ҳамаш баробар бошанд ва вақти тунукча агар нашавад агар дар вақти хӯрдан камтар мисол онқадар хуштама намешавад. яке ҳамин қиёме ки мо тайёр мекунем аз харбуза, аз шакар, аз шир 1 соат ва як қиёма меҷӯшонем, тайёр мешавад. вақти мо зуволачоро дар дег омода мекунем, мепазем, баъд қиёма меандозем. чӣ хел маззааш аз харбуза, яъне ки бӯи харбузаву маззааш бо лаззат мешавад. зуволаи мо вай омода шуд, бояд ин 10 дақиқа 15 дақиқа вай шавад, рӯ гирад, истада. мегзарем ба қисми дуюми омода намудани вай. қиём яъне ки аз харбуза, шакар ва шир. шира пешакӣ мо пухта тайёр мемонем. харбузаро тоза мекунем. аслан аз ҳамин орд мо навъҳои гуногуни таом тайёр мекунем. ба ҳамин монанд боз ҳаст хӯроке ки номи вай кӯчи аст. ва я дар дег ба воситаи тафтун ба воситаи алоб шир меандозем. аз ҳамин орд 1-2 пиёла меандозем ва я ба оташи камтар кофтан мегирем чунки вай шавад вай паз зада. модари ман мепухтанд бисёр таомҳои болаззат мепухтанд. кӯчи ба воситаи дег ба воситаи оташ мепухтанд. аввал об меандохтанд ва я мепухтанд чунки агар орд напазад хӯрдани вай бисёр вай ҳаст, қин ҳаст. орда мепухтанд вай мекарданд. вақти тайёр мешуд дар лагано мебардоштем, лаганчои майда. агар касе мехост ба воситаи шир мехӯрданд, касе мехост ба воситаи равғани зард, ба воситаи мисол боз чизҳое ки мисол ба аму мисол одам маъқул шавад. ҳамчунин боз ширбат ҳаст. ширбат ҳам ба мисли ҳамин вай таоми ғалмандӣ ва мезербонем, сурух мекунем, об мерезем, ба воситаи шир, ба воситаи вай равғани зард хӯрдан мумкин аст. яъне аз ин орд агар бонувони мо агар хоҳанд тамоми таомҳоро пухта мумкин, ҳам хӯроки наҳорӣ, ҳам барои нисфрӯзӣ, ҳам барои шом. ин ба мо вобаста аст бонувон. қисмати дуюме ки мо тайёр кардастем харбуза, шир, шакар. мо харбуза дар намуди шакли чоркунҷа майда мекунем. баъд шира меандозем болои алоб монда, дарунаш харбуза андохта ва шакар. харбуза агар ширин бошад мо шакара камтар меандозем ки вай нашавада бисёртар ширин нашавад. барои ҳамин аз қиёми тайёр мекардагимон аслан аз харбуза бисёртар вобастагӣ дорада, ширинии харбуза. ин 1 соат бояд қиём болои алоб ҷӯшад. харбуза бисёртар дар ноҳияҳои вилояти хатлон дар тоҷикистони мо дар ҷойҳои гармӣ вай мешавад. барои ҳамин харбуза вайш глюкозаш бисёр дар таркибаш глюкоза бисёр ҳаст. ҳамин хӯрокҳои миллиро ман худам аз модарам ёд гирифтам. модарам тарзи тайёр кардани зувола, лагман, оши палов пухтана, манту кардана ба ман нишон додагӣ аз вай ёд гирифтам. лекин ин таома ман аз гуфтам ку пештар дар вай аз холаи нигина, аз ҳамсояамон ёд гирифтагӣ. барои ҳамин бисёр ҳам бомаззаву болаззат аст. хоҳиш мекунам ки бисёр ҳамин модарон хуштомано ба фарзандони худ, ба духтарони худ, ба келинҳои худ, ба набераҳои худ ҳамин таомҳои миллира нишон диҳанд. пеш аз он ки модарон духтарони худро хонадор мекунанд, аз хона сар мешавад тарбия, махсусан дар дасти модар аст тарбия. барои ҳамин модарои азиз пеш аз он ки фарзандони худро, духтарони худро ба хонаи шавҳар гусел мекунанд,
таомҳои миллии моро ба онҳо нишон диҳанд. тарзи тайёр кардани таомҳо, хӯришҳо, тарзи пухтани нонҳои миллии мо омода бошанд. хонавода мебинад ки кани ами келин чӣ таом тайёр карда метавонанд, ё ки аз ҳамун чой дам карданаш як хел хонада хуштоманон аҳамият метиҳанд ки тарзи чой тайёр кунӣ келин чӣ хел аст, тарзи нон пухтан, тарзи хӯрок махсусан хӯрокҳои миллӣ. ман худам як келин дорам, як писар дорам, як келин дорам. вақти келина ба хонаам овардам, худам нишон додам. ҳоло он ки модараш ба вай нишон додагӣ буд. мураббо, тарзи тайёр карданша ҳатто ба келинҳои хонаводаи худам, ба келинҳои вай оилаҳои бародаронам худам ҳамаша нишон додам, барои ки ман худам аз модарам ёд гирифта будам. баъд аз як ҳамсояамон ҳамсоя доштем, вай бисёр манда тарзи оро намудани дастархон, вай пухтани ош, пухтани мантура вай манда бисёр ҳам нишон додагӣ буданд. ман аз вай ёд гирифтам. Аслан орӯши дастархон ин як санъат аст. Як санъат аст. Бале Барноҷон, орустани дастархонам ин як санъат аст. ҳар як духтар орустани дастархонро наметавонад. барои ҳамин хоҳиш мекунам ки модарои азиз нишон диҳед ба духтарони худ тарзи хӯрок тайёркунӣ, тарзи пӯшидани либосҳои миллӣ. мо бисёр хурсанд ҳастем бо он ки ҳамин пешвои муаззами миллатамон ҳамаи ҳамин хӯрокҳои миллӣ, либосҳои миллии моро дубора эҳё карданд. бинед чӣ хел имрӯз дар шаҳр мегардем, ҳама духтаро сару либоси миллӣ, духтаро сайру гашт мекунанд дар тан либосҳои миллӣ, румолчаҳо омода намудани ҳама намуди хӯрокҳои миллӣ. ҳатто нонпазирам ман мебинам, бисёр хушҳол мешавам, бисёр ҳам хурсанд мешавам. мана харбузаро мо Барноҷон тайёр кардем. акнун ширро мерезем, омехта мешавад ба омехта харбуза, мешавад. як коса шир. як коса шир мувофиқи ҳамин вай харбуза мун вай мегиред. шакар, як пиёла шакарам гирем мешавад ҳозира. як пиёла шакар, барои ки агар харбузаи мо ширин бошад вай ширинтар мешавад. аллакай омода шуда истодааст маҳсулотое ки мо ҳай мекунем барои пухтани ҳамин таом. марҳамат Марьямҷон, болои оташда гузореду назорат кунед, кам кам вая кофта истед ки вай шавад, начаспад. ана ҳамин харбуза дар боз як таоми миллӣ ҳаст, фатирмаска. фатира мо мепазем, майда реза мекунем, дар табақҳои чӯбин ҳаст ку. баъд харбуза ҳамин хел тарзи ки шумо майда кардед ку, реза кардед мондед, дар болои фатирмаска мебинем. бисёр бо як хӯроки болаззати дигар аст. ин хӯроки миллӣ ҳаст. модарам бисёр болаззат тайёр мекарданд. фатимаска, вақте ки тобистон мешид, мавсими тобистон мешид, аз ҳама хӯроки мехӯрдагии аҳли хонаводаи мо фатирмаска буд. ва як ғизои бисёр хуб аст барои саломатии инсон. фатиро аз орди гандум тайёр мекардем. баъд аз он харбузаро майда мекардем бо равғани зардқатӣ, бисёр як хӯроки болаззат. ҳоло ҳан ман ҳамон анъанаҳое ки модарам доштанд мо идома метиҳам фарзандонро, набираҳоро, чунки аз мо вобаста аст. зуволае ки вай кардем, майдача зуволача мегирем барои вай тунук кардан метонем ки вай дукаса, яъне ки вай кунем ҳам мешавад. майдача зуволача мегирем. барои он ки мисол зуволаҳо як хел биёнд, мо камтар тунук мекунем. мана зуволачо мегирем, ба корд мебурем, ана мехел аз як хел метонем ба корд бурем, метонем ки ба даст вай кунем. вобаста ба вай кадбону ҳаст. бале. кораш мушкил хамир сусти хушрӯ шудааст. як хело фикр мекунанд ки кораш бисёр вақта мегирад. ин якумбора да вақтаҳо дар назар менамояд ки вақт бисёр меравад, лекин кор онқадар вай не, бисёр не. менемед чӣ хел сусти хушрӯмад аст барои пухтанаш. ин бо камтар меистад барои тунук кардан. ин бо камтар, ин зуволачои мо як 10 минути дига вай мешаванд, рӯ мегиранд. 10 дақиқа дига меистад. ман омӯзгор ҳастам, ба таълими тарбияи насли наврас машғул мебошам. лекин бо вуҷуди ҳамон ҳам вақте ки рӯзҳои шанбе якшанбе мешавад, рӯзҳои истироҳат, ман кӯшиш мекунам ки ана ҳамо бигем ки рисолати худро
ҳамчун модар ҳамчун кадбонуи хона ба фарзандонишон тиям. Аслан ман наметавонам ки дар як ҳафта хӯрок напазам ягон хӯроки таоми миллӣ напазам. Чунки хӯрок таоми миллӣ беҳтарин таом аст. Меравам дар оташдон орд мегирам ё кӯчӣ мекунам ё фатирмаска мекунам. Ана ҳамон вақта ман ҳис мекунам ман кадубону ҳастам, ман зан ҳастам, ман модар ҳастам. Ман ифтихор мекунам ман омӯзгор ҳастам. Чунки пешаи омӯзгорӣ бисёр як пешаи муқаддас аст барои ман. Чунки фарзанди миллатро ман тарбия мекунам, насли навасро тарбия мекунам. Як пешаи гарчанде ки масъулияталаб ҳаст, лекин ман дӯст медорам. Аз касбе ки интихоб кардам кор мекунам. Имрӯз мо омӯзгорҳо ифтихор мекунем ки дар ҳама ҳолат аз тарафи пешвои муаззами миллат мо дастгирӣ дорем. Яъне моро ҳамчун як синфи пешқадам, як синфи пешсаф ҳама вақт дар ҳар як баромадашон омӯзгор мегӯянд. Аслан омӯзгор ки аст? Модар аст. Омӯзгор ки аст? пешбарандаи ҷомеа аст. Мо имрӯз бояд ба ҳама дастгириҳое ки имрӯз пешвои муаззами миллат ба мо мекунанд, инқадар синфхонаҳо, инқадар муассисаҳои мисол таълимӣ бояд ки ҷавоб гуфта тавонем. Мо рисвати худро ҳама вақт ба ҷо меорем. Кифоя аст. Акун ин як вай як 10 минути дига вай мемонем. Дам мегирад. Баъди 10 минут дам гирифтан мо метонем ки вай кунем. Тунук мекунем зуволара. агар рӯзи ман дар хона хомшурбо тайёр кунам, вақте ки писари ман аз дар медарояд, мегӯяд ки хомшурбои очам тайёр кардагӣ аст, хона бӯи хомшурбои очам тайёр кардагӣ аст. барои ҳамин хомшурбои ман аз хомшурбои тайёр кардагӣ келим фарқ мекунад. ҳатто буша фарзандони ман хонада мефаҳманд ки очам хомшурбо тайёр кардааст. дар кадбонуи беҳтарин ки ман иштирок кардам, сазовори ҷои якум гаштам, дар онҷо мо чанд намуд хӯрокҳои миллиро омода карда будем. ба ғайр аз ғалмандӣ мо ғулингоб тайёр кардем, ширбиринҷ тайёр кардем, фатирмаска буд, шакаро буд, оталаи бурида буд, дуғоб буд, ревич буд ва нонҳои миллии худмон буд. як намуд орзуқ тайёр кардагӣ будем ки таваҷҷӯҳи бисёр мардума ба худ ҷалб кардагӣ буд. тарзи ҳамун пухтани орзуқ, тарзи ҳамун тайёр карданаш. лекин бисёртар таваҷҷӯҳи мардум, таваҷҷӯҳи аъзои ҳакамон анамин хӯроки миллии мо ба дастархони мо буданд. бисёртар ба хӯроки миллии ғалмандӣ ва ғулингоб буд. таомҳои миллие ки мисол онҳо аллакай дастрас нест ба мардум. чӣ гуна тайёр мешаванд, чӣ гуна мисол таъму лаззат доранд. аз мо вобаста аст. аслан муассисаи мо фаъол аст дар ҳама озмунҳое ки мисол, на танҳо дар озмунҳое ки мисол кадбону, дар дигар озмунҳо мисол фаъол ҳастанд. мана мисол соли гузашта мо барои омод намад ки ин мисол як гилими қадима ҳаст. ин чиз ҷои якума ишғол кардагӣ буданд. мана имсол барои кадбону аслан бонувоне ки дар муассисаи мо кор мекунанд, ҳамашон бигем дар баробари ки он омӯзгор ҳастанд, боз ҳунарҳои зебо доранд. ҳунарҳои зебо доранд. бале дар таом пухтан, дар дигар корҳо бисёр фаъол ҳастанд ки албатта ин мояи ифтихор аст барои мо. боз мегзарем ба қисмате ки зуволоро мо тунук мекунем. ҳар кунҷи зувола, ҳар лаби зувола бояд як хел бошад. мобайнаш тунук, ин тарафаш ғабз, як хел бояд тунук шавад. инам хел ёд гиред. ё ки мо камтар орд мекунем ки зуволо инаш ба инаш начаспад. хонаи хиштоман рафтама баъд вай бори аввале ки зувола тунук мекунем, кардагӣ набудамда. баъд зувола тунук мекунам мечаспад. инаша мепартом. бу дигараша боз зувола бу мечаспад. баъд хиштоманам ки бачам вақти зувола тунук кардем, орда мемонем, аз болош орда мепӯшем, баъд аллакай зувола вай мешавад. зувола ҳама тарафа нозук меояд. метавонед ки мисол хо манту мепазед, хо оқши угро мекунед, хо оштипа, аллакай вай як зуволаи зебо меояд. дар вақти пухтан, вақте ки дар табоқ мебардед, ге шарм намекунед бачам. лекин ман бисёр коро кардагам лайли. манту пухтам, мантум часпид, чунки зуволаш нағз набуд. вақти мантура мекашам, зувола вай ғафста, шавҳарам барои ки ман шарм накунам, калон калон хӯрдан гирифтанд. леки хиштоман гуфтам бачам ин хел намешавад. ин мантура як тараф мемонем, мин бад агар пухтем, ман мефаҳмонам ки чӣ хел пухтан дар кор. хай
اصلا وقتی که کلین خونه میآید کو باید که بوای از اول کم کم فهموندن در کار همون دوره با خودشم اومده بعد کلینم خونه اومد پیراشکی پخت من از کار رفتم گفتم که کنی بچه‌م میگم تا اومد که من خورم گفتن که بچه جون من پیراشکی پخت کردم گفتم بیرون نباشه بچه من گوشتن لگن هم میخواد برداشتن آوردن هم زیبا کرده لگن آوردن گفتم چه خیلی پیراشکی زیبا دیدی مریم جان شوی گرفتم پیراشکی گشتم همه خام که خشرام اودش خام اومد خمیرش خوب اومدگی بود است خیلی فهموندم که میگم بعد بچه‌م وقتی که زباله رو میدیم باید زباله نوزود باشد تونو کردن در کار یعنی هر یک نفری ما از اول برای پختن خوراک کمی دشواری میکشیم میمه علاقه ما کدبانو میشیم برای پختن زباله ها ما کمتر روغن مسکه رو به دیگ میاندازیم روغن آب میکنیم هنکو با دیگ زباله رو میاندازیم اگر دیگ منتصبون باشد زباله ما میچسبد برای همین دیگ باید تصبونی بد نباشد میمونیم که کمتر سرخچه زردچه شود بعد ما باید با روی دیگر تاب میتیم هر یک زباله را پختن همین نازکیش همین که ما روغن مسکه هر یک زباله پختن در و درون دیگ آمیخته میکنیم که دیگ باید درونش قوق نباشد روغن قطعی آمیخته باشد اکنون ما زباله را پختیم میگذاریم به قسم آخرانی وی همین طعام ملی ما غلمندی آماده کرده می شود با وی قیامی تیار کردگی من از خربوزه و شیر و شکر آمیخته میکنیم میگذاریم به همین قسمتش چقدر زیبا اومدند البته این تنکچه‌ای که ما در آتش پختیم رنگش زرد آمده است بسیار با لذت است به فکرم گمان میکنم که از خوردن این هر یک نفری که این طعام را میخورد لذت میبرد البته شروع میکنیم برای آماده نمودن با قیام ولی جان مرحمت میگیریم خب رنگش زردچه گیردچه تنکچه باید نسوزده باید سرخ هم نشود البته قیامی که تیار کردیم در همین تنکچه هایی که پختیم زبالچه هایی که ما تیار کردیم و پختیم بالای اینا ما آماده میکنیم اکنون تیار کردن این وابسته به کدبانو هست چند تاس تیار کرده می شود از هنر کدبانو این وابسته است بازی ما تیار میکنیم یک نمودش همین خیلی تنکچه میمونیم در طبق میمونیم دیگر نمودش به طریق لیفافه می آید بازی ما آماده میکنیم اگر چند قدری که این تنکچه اگر تنکتر آیند کو طرزی پیچاندن طرزی آماده کردنش باز زیباتر می شود همین قیام ما مزه همین غلمندی ما رو بسیار هم با لذت میکند ما میتونیم که از همین وی قیامی که ما در وی کردیم میتونیم با دیگر نمود من این خیلی همین طرزی دیگر هم همین خیلی هم پیچونیم نه طرزی ویش البته بوی خربوزه بسیار زیبا هست البته معلوم شد که با لذت و توصیه میتونم به هر یک مادران و خواهران و بانوان و جوان دختران که آماده کنن و لذت برن از همین خوراک پختگی امروزه ما که غلمندی نام دارد طعام تیار شد باز یک سری دیگر است یک سری دیگر است که انا همین غلمندی رو
با چای کبود خوردن بسیار بالذت است. بسیار طعم‌هایی بودند که من از این برنامه گرفتم، آموختم، نوشتم. از جوانان خواهش میکنم که نویسید مرحمت، چون که پگاه شما در خانه میتوانید که از همین برنامه‌هایی که ایتگروی ایجادی آماده میکنند ما آموزیم. البته بسیاری بانوان در نزد آینه نیلگون تماشا کردند ما را و به اهل عائله خود، به خویشاوندان خود، به مهمانان خود همین طرز تیار کردن قلمندی را آموزانند و پیشکش کردند.